हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम सीखेंगे शेप और रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर बच्चों, लाइट ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर किड्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं किड्स। ये है ब्लैक पेन, हार्ट शेप। क्या है किड्स? हार्ट। स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। स्टार। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। सर्कल। ट्रेपेजॉइड। ये ट्रेपेजॉइड। ओके किड्स, अब हम सारे कलर करेंगे किड्स। रेड कलर। ये रेड कलर है किड्स। रेड कलर किड्स। ग्रीन कलर। क्या है किड्स? ग्रीन कलर। ये हो गया ग्रीन कलर की। येलो कलर। ये येलो कलर्स बच्चों। येलो कलर। लाइट ब्राउन कलर किड्स। ट्रायंगल। ट्रायंगल किड्स। ब्लू कलर। क्या है किड्स? सर्कल। ब्लू कलर। ब्लू कलर किड्स। ब्राउन कलर। क्या है किड्स? ट्रेपेजॉइड।
brown color, trapezoid kids, heart, square, star, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजॉइड। हमारी वीडियो को लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो।